Suma Total, ang editorial ng Straight to the Point. Mga kasama, paigo na ba ang ingunining tratasyon nato sa atong mga lumad? Handumon lang ba sila panahon sa Pasko? Bura og banid ba? Aron makatilaw og lami nga pagkaon, mahatagan og sapot ug uban pa nga mga panginahanglanon, regalo isip pinaskuhan sa nga Pasko. Apan inig balik nila mga kasama dito sa bukid, balik na usab ang ilang miserable nga kinabuhi. Kung tinuod ta nga nagalantaw isip tao sa mga lumad, nganong panahon lang man sa Pasko nato sila tagan. Unsay kalainan sa Pasko o ordinaryong adlaw? Matag Pasko ra ba? Di ay nato sila mukaon sa mga lamiang pagkaon, mogamit sa mga bagong kagamitan, modawat o bisan unsang regalo o uban pa. Dapat unta matag adlaw nato silang tabangan aron na dili na sila magbalik-balik pa sa pagpangayo. Hatagan nato sila og malutayong tabang aron moasinso usab ang ilang kahimtang sa mapananglit sa edukasyon, mga programang kapanghinabuyan o gingman sa katrabahuan. Suma Total, ang editorial ng Straight to the Point.